So my mom go to my room and told me, "You're not going to read Quran. You're not going to dress like that. I prefer you to go to the street, eat from the trash with the rat eat, than you being here and read the Quran." Bienvenidos en Venezuela. Selamat datang di Venezuela, sebuah negara yang membentang di ujung utara Amerika Selatan. Hampir 20.000 kilometer jarak yang harus ditempuh untuk mencapai daratan ini dari Indonesia, melewati benua Eropa dan Afrika. Meski jauh, tetapi Venezuela terdengar akrab di telinga. Kisah-kisah manis telenovela atau paras menawan Miss Venezuela di ajang kecantikan dunia adalah pengingat kita akan negara ini. Dan perjalanan saya di negeri Simon Bolivar ini akan dimulai dari Caracas, ibu kota Venezuela. Venezuela hanyalah satu dari negara-negara di Amerika Latin yang pernah tunduk pada Spanyol. Tidak heran, jejak Spanyol tertanam kuat di sini. Tidak hanya peninggalan fisik, tapi juga religi. 92% dari penduduk Venezuela adalah penganut Katolik. Lalu, bagaimana dengan Islam? Cahaya Islam telah menyinari negeri telenovela Venezuela. Akan tetapi kehidupan Muslim di sini tidak selalu seindah cerita dalam drama. Berbagai rintangan dan cobaan menghadang mereka. Salah satunya adalah kisah Amira, seorang muslimah asli Venezuela yang akan saya temui berikut ini. Islam memang bersemi di Venezuela, tetapi jumlahnya sangat sedikit. Hanya 0,5% dari 29 juta penduduknya. Ini artinya hanya ada sekitar 100.000 muslim dengan mayoritas keturunan Arab. Amanda Giselle Salazar Urdaneta, atau kini lebih sering dipanggil Amirah, adalah satu dari sedikit muslim asli Venezuela yang tersentuh hatinya. Ia memeluk Islam 7 tahun lalu ketika usianya 19 tahun. Angka yang terbilang masih sangat belia. So, Amirah, when was the first time you know about Islam? I was studying at university, international business. At that time, I have this professor who told me to do a homework where you have to know about Islam, about the culture. So I start to share the information. There is a mosque here in Caracas. I need to go there. And there was a guy and he told me about Islam. He told me there is only one God. You don't have to worship a person. You don't have to worship a doll or something else. Only Allah, only God. There is only one. So I was very impressed about that. So after I did my homework, I came back 3 times. The first time it was closed. The second time they didn't let me go in because I didn't have the clothes to go inside the mosque. And the third time it was closed, and getting out of the mosque, I got robbed and my cell phone, and it was very ugly situation. So I was telling myself, you know what, maybe it's God, he don't want me to go in this religion. But even that happened, it didn't stop me.
I was thinking about this, how it is possible to a religion to be so clear, so clear. So I came back again, and I was already committed to the decision to take the Shahada and to become a Muslim, even when I didn't know more information about Islam. Tidak mudah menjadi Muslim di negara non-Muslim. Terlebih Amira adalah satu-satunya di keluarganya. Amira telah menelan berbagai pengalaman getir, mengakrabi kesulitan demi kesulitan tanpa sekalipun berputus asa. More offensive to them, it was the dress. It's not only to pray and the dress. They were so angry because I wore the hijab or because I was wearing long dresses. One of the most difficult times that I remember was my dad. He was angry. I don't know why he was angry. He called my mom, told her, "You know what? I'm not going to give you more money if you allow her to keep doing what she's doing." What she's doing now. She's reading Quran. She's reading that stuff that she reads. So she came to my door. She was very angry. She told me, "You know what? Your dad now is not going to support me because of your fault. You're crazy. You're not going to in my house as long as you live in my house. You're not going to read Quran, to pray, and to dress like that. I prefer you to go to the trash and eat from the trash where the rats go and eat than you being here and being Muslim." After that fight, I decided to leave my house, to go out and live in another room, because I didn't have money even to rent a room or even to buy clothes. I used to wear the same hijab and the same abaya every single day for 1 year. I have the same abaya and I will dress like that every single day because I didn't care. Only I care is to please Allah subhanahu wa ta'ala. So it was different. It was very difficult. I felt so lost. I used to cry for that month that I was not in my house, to cry every single day, to say to myself, what I'm doing, why is this so difficult, why is it so difficult to show that they must to respect me, my decision, why this happened to me. So what do you say to yourself? No friends, no family support, all by yourself. What did you say to yourself? This is very hard situation. Yeah, after praying at night, I used to read the Quran all the time, even in Spanish if I don't know Arab, in Spanish in my own language. And the Quran always tell you, you must be patient. You must be patient. After all this will pass. All this situation will pass. So I will hold to that. I will say, yeah, Allah subhanahu wa ta'ala, I will pass that. I must be patient. And then in the future, everything will be okay. I just need to be strong a little more. Islam mengajarkan Amirah untuk tetap tabah menghadapi segala ujian hidup. Dan ia sudah membuktikannya. And that days and become months and now are years and now I'm happy and now I have my family and now my family is very supported, love my husband, my daughter, and now I'm just alhamdulillah. Setelah kepahitan demi kepahitan yang datang silih berganti, kini Amirah menuai manisnya. Orang tuanya bisa berdamai dengan pilihannya. Ia juga telah menambatkan hatinya pada seorang pria Muslim asli Aljazair dan dikaruniai seorang anak perempuan, serta calon bayi dalam kandungan. Sabrin adalah hasil kesabaran Amirah. Nama Sabrin diambil dari bahasa Arab sobur yang artinya sabar. Buah hati kesayangan yang akan selalu mengingatkannya akan kebesaran Allah. Meski bekerja, Amirah tidak pernah absen menyiapkan kebutuhan putrinya setiap hari. Sabrin yang baru berumur 2 tahun ini sudah mulai bersekolah di playgroup. Tentu saja tidak ada sekolah muslim di Caracas. Sekolah umum adalah pilihan satu-satunya. Tidak ada ilmu agama yang bisa didapat Sabrin dari sekolah.
Amirah sudah maklum dengan hal ini. Jadi ia harus membekali anaknya dengan agama sendiri di rumah. Amirah sudah terbiasa beradaptasi dengan keterbatasan yang ada. Tapi beruntung, meski menjadi minoritas, tidak ada perlakuan berbeda dari guru. Sehingga Sabrin bisa tetap bermain dan belajar dengan nyaman leluasa. Selepas mengantar Sabrin ke sekolah, Amirah melanjutkan langkah ke tempatnya bekerja. Usia kandungan yang sudah menginjak 5 bulan tidak menyurutkan semangatnya. Dan disinilah ia bekerja, kantor arsip kereta api negara. Tidak mudah bagi Amirah untuk mendapatkan pekerjaan dengan hijab menutup kepalanya. So is it easy for you? I mean, you're wearing hijab in Venezuela. It's not common, right? Is it easy for you to get job? Well, actually my dad helped me to get the job because either way I will never get a job in a big company or even the government. If you go to an interview, then another person maybe will ask you, you can get the job, but the only problem is that you're wearing hijab. And so we don't have a problem with your religion, only with the way you dress. So it's not that easy to get a job. So, Betapa kita harus bersyukur mendapat begitu banyak kemudahan hidup sebagai Muslim di Indonesia. what about your co-workers, your friends at work? I mean, you dress different, you look different. Did they act different to you? Well, they at first they are like they put a wall because they don't know what they will find because I look different. But after they chat me and they know me, they realize that I'm just like anyone else. That I'm just a normal girl with another religion. Meski awalnya teman-teman kerja Amirah sempat menjaga jarak, namun kini mereka sudah memahami dan menghargai pilihan Amirah. Setiap Jumat, Amirah selalu menyempatkan diri untuk sholat Jumat di masjid yang harus ditempuh 2 jam dari rumahnya. Begitu juga dengan suaminya Ahmed Mehta setelah menjemput Sabrin dari sekolah. Ada 3 masjid di Caracas. Salah satunya adalah Masjid Sheikh Ibrahim Al-Ibrahim ini. Tempat tujuan Muslim untuk beribadah, pun jika ada yang ingin belajar lebih dalam tentang Islam. Ibu kota Venezuela ini adalah kota dengan tingkat kriminalitas paling tinggi di Amerika Latin. Bahkan masjid ini tidak luput dari sasaran, dan Amirah sudah mengalaminya sendiri. Pihak security juga senantiasa berjaga untuk memberi rasa aman para jamaah yang beribadah. Masjid ini dibangun oleh Syekh dari Arab Saudi yang hingga kini masih kental dengan budaya Arab. Jamaah pun mayoritas keturunan Arab. Sehingga bahasa Arablah yang digunakan untuk khotbah. Hal ini menyulitkan Amirah dan juga Muslim asli Venezuela lainnya yang tidak memahami bahasa Arab. There's no many books in Spanish here for people to understand Islam, all in English or Arabic. And so how many
of us from Venezuela spoke English. There's very few. And so that is one of the disappointing things here for Islam. I fought many times for them to have a Spanish-speaking people here, but they don't. They don't want it. As I said, this is like a club from the people that spoke Arabic to be here and thus much. Bangsa Arab yang pertama kali meninggalkan jejak Islam di Venezuela pada tahun 1850-an. Saat itu gelombang imigran tanah Arab datang untuk berdagang. Dan pada era 80-an, lebih banyak Muslim dari berbagai negara datang ke sini. Berbagi kisah dengan Amirah memang seperti tidak ada habisnya. Selepas dari masjid, Amirah mengajak saya untuk mengunjungi neneknya. Meski orang tuanya sudah bisa berdamai dengan pilihan Amirah, namun tidak dengan neneknya. Ia masih merasa berat dengan keputusan Amirah hingga sekarang. Hidup dalam keluarga non-muslim membuat Amirah kesulitan untuk belajar agama. Terlebih ia juga tidak memiliki teman muslim. Assalamualaikum to everyone. Salam. So how are you? Well, I knew in some point in my channel I will do, the video how Dunia maya adalah karibnya kini. Ia mendapatkan teman dari berbagai belahan dunia, tempat berbagi cerita. Inilah yang mendorong Amirah untuk memiliki kanal di YouTube, tempatnya berbagi kisah dan pengalaman. Anyway, I wanted to do this video, and inshallah. Meski tidak selalu simpati yang datang, namun juga cacian. So, how I convert to Islam? First of all, what I want to say, Alhamdulillah. Bukan Amirah jika hal ini menghalanginya. Ia ingin memberi inspirasi bagi muslimah lain. Because new guy or because they fall in love. Place the camera here. Start to apply some concealer. Dan ia pun tidak segan untuk membaginya dengan saya. Berbekal ilmu make up yang didapatnya dari kursus, jari jemarinya lincah merias wajah saya. Tahun ini, ia berencana untuk mengambil sekolah make up agar ia bisa berkarir profesional di jalur ini. Wah, akhirnya selesai juga. So how do I look? No more panda eyes. No more panda eyes. Thanks to Amir. Yeah. Dan selain membuat tutorial make up, Amira juga sering kali membuat hijab tutorial, right? Okay. Okay, we can start now. Yeah, also. Kita akan coba dengan tutorial hijabnya. Siapa menyangka, di balik keceriaan Amirah, tertoreh berjuta cerita kelam. Tidak mudah baginya untuk sampai pada titik ini. Dan lewat tutorialnya ini, Amirah ingin menyampaikan kepada dunia, hijab bukan batasan bagi perempuan untuk mengekspresikan diri dan juga menyampaikan aspirasi. Banyak perkara sederhana bisa menjadi pelik ketika menjalani kehidupan sebagai muslim di negara non-muslim. Salah satunya adalah hijab. Amirah mengajak saya mendatangi salah satu pusat perbelanjaan untuk melihat langsung seperti apa situasinya. Biasanya, Amirah membeli melalui online shop melalui internet dari negara lain melintasi benua.
karena hijab bagaikan harta karun yang sangat sulit didapat di Venezuela. Benar saja, tidak ada satupun toko yang menyediakan hijab. Kalaupun ada, itu pun hanyalah shawl yang tidak nyaman dipakai. Yeah, it's too hot and most of the hijabs, they are see-through, so you must to have like a ninja hijab, something like that. Tadi saya baru saja diajak keliling sama Amira di salah satu pusat perbelanjaan untuk melihat apakah bisa mencari hijab di sini, dan ternyata memang sangat susah dan cuma menemukan ini seperti ini scarf. Memang bukan hijab, tapi biasanya dipergunakan, we use it as a scarf. Yeah, maybe people can use it as a scarf, and also we don't have a lot of choice. We buy what we find. Amira, thank you so much for having me here and share your story and take me around the city of Caracas. Thank you very Yeah, much. don't worry. It was a pleasure to me. Yeah, me too. I'm so glad I can meet you. Me too. Also. Amira kini bisa tersenyum lebar menghadapi hari-harinya. Cobaan demi cobaan yang telah ia lalui menjadikannya lebih kuat menjalani hidup. Membuatnya semakin mencintai Allah dan semakin bangga menjadi muslimah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi Amira dan keluarga kecilnya ini. Bye. Take care. Aquel turpial cantarino y el azulejo marino ayer se fueron los dos. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah memberikan cobaan melebihi kemampuan hambanya. Hal itulah yang menjadi pengingat sekaligus penguat Amira ketika menjalani masa sulit. Semoga Amira tetap istiqomah menjalani harinya sebagai muslimah di Venezuela. Tetap ikuti perjalanan Jazirah Islam mencecap kehidupan muslim di negara non-muslim. Que te regalé un diciembre cuando nos comprometimos. Ayer lo conseguí muerto en la orilla del camino. ¿Por qué? Señor, si te la llevaste eternamente contigo, si se fueron tras su huella todos sus fieles amigos, deja que yo también muera para tenerla conmigo.